जोहार मैं एक आदिवासी छोरी और मोर यूट्यूब चैनल में तुलिमान का स्वागत है। तो मैं आई जाही ढेकियाजुली बागान फील्ड में। तो यहाँ हुआ तो सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ आदिवासी पीस एंड एकॉर्ड डे। तो ये ब्लॉग में सबे बने रहा और वीडियो का फर्स्ट से लास्ट तक देखा और एंजॉय करा। देखिए गाइस আমি বহুত দূর আগবাড়িব লাগিব আর বহুখিনি কৰিব লগা বাকি আছে। জাস্ট এটা চুক্তিহে হৈছে, হয় স্যার, জাস্ট এটা চুক্তিহে হৈছে। প্রত্যেকটা বস্তু লাইনত আহি আছে। ইতিমধ্যে আমার AWTC হেডকোয়ার্টার বনোৱা হৈছে, কোম্পানীও হৈ গৈছে, তাতে উদ্যোগতে কাম কাজবিলাক চলি আছে আর কিছু কিছু ডেভেলপমেন্ট কাম চলি আছে। কিন্তু বাকি মানে এমাউন্ট বা টাকার কামটো এতিয়াও প্ৰত্যেকত আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পছন্দ কৰিব নালাগে। আর देखिए गाइस देख सकते हैं অলরেডি আমাক এইখিনি কৈছে AWTC লগত এই অনুসারে কৈছে দুৰ্গা ভাই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আপোনালোকৰ আগত আছো। সকলো देखिए गाइस मेरी बहन लोग आए हैं। बांस নেতৃত্ব দিয়া মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল, শ্ৰদ্ধাৰ আদিবাসী ৰাইজ, তো আজিৰ এই দিনটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে স্মৰণীয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোৱে নিজৰ পৰিচয়, নিজৰ মৰ্যাদা আৰু নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে বা কৰি আহি আছিলে। আর এই দীঘলীয়া সংগ্রামর পরিণাম হিসাবে, ফল হিসাবে 2 বছর আগত আজির তারিখত, আজির দিনটোত আদিবাসীর যিমান সশস্ত্র সংগ্রামী দল আছে আর দলের নেতাসকলের লগত ভারত সরকার আর অসম সরকারে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলে আদিবাসী সকলের সমস্যাবিলাকক সমাধান করার বাবে। আর এই চুক্তির জড়িয়তে আদিবাসী বিভিন্ন সমস্যা, যে সমস্যাবিলাক উত্থাপন কৰি আহিছে, এই সমস্যাবিলাক এটাৰ পিছত এটা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই চুক্তিৰ দ্বাৰাই আজি আদিবাসীৰ কাৰণে, আদিবাসী সমাজৰ সকলো দিশত কাম কৰাৰ বাবে আদিবাসী ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করে দিয়ার প্রতিশ্রুতি আসলে। আর প্রতিশ্রুতি হিসাবে সরকারে আজি দুর্গা হাসদা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত তেখেতক সিএম কৰি বাকি নেতাসকলক ইন্টারিম কাউন্সিলৰ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ডেপুটি সিএম আর ইএমর দায়িত্ব দি পালে গঠন করা হয়েছিল। আর এই হিসাবে আদিবাসী জাতির সমস্যাবিলাক পর্যায়ক্রমে সরকারে এটার পিছত এটা সমাধান করার কারণে আজি প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে বা ব্যবস্থা লয় আছে। এই চুক্তি যদি নহলে হয়, আজি আদিবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা
সমস্যাবিলাক আজি অকণমান হলেও যিখিনি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া একমাত্ৰ এই চুক্তিৰ কাৰণে। মই আজি শলাগ লৈছো আমাৰ আদিবাসী সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ বীৰ নেতাসকল, যি নেতাসকলে আদিবাসীৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি পেলাই আদিবাসী জাতিটোৰ কাৰণে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰি চৰকাৰৰ লগত আজি চুক্তি কৰি পেলাই আদিবাসীৰ কাৰণে কাউন্সিল কৰি আমাৰ এমপি ডাঙৰীয়া আহি পালে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা আমাৰ সকলোৰে শুভাকাংক্ষী তেখেতক আদৰণি জনাইছো। মই ধন্যবাদ জনাইছো সকলো আদিবাসী সংগ্ৰামী বীৰসকলক, যিসকলে জাতিটোৰ কাৰণে প্ৰতিটো জীৱন তেওঁলোকে উচৰ্গা দিলে। তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, যিসকলে নিজৰ সন্তানক জাতিটোৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নোহোৱাকৈ এৰি দিছিলে। মই ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ আশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আদিবাসী জাতীয় সংগঠনৰ নেতাসকলক, বিষয়ববীয়াসকলক, যিসকলে আদিবাসী জাতিটোৰ অধিকাৰ, আদিবাসী জাতিটোৰ পৰিচয়, মৰ্যাদা সেইবোৰক অটুট ৰখাৰ কাৰণে অহৰহ সংগ্ৰাম কৰি আহিল আৰু যিটো বিনিময়ত আজি আদিবাসী অসমৰ এটা পৰিচিত জাতি, পৰিচিত নাম আজি হবলৈ পালে। মই আশা কৰো এই চুক্তিৰ দ্বাৰা যিখিনি কথা চৰকাৰৰ লগত বুজা পৰা হৈছিলে, চৰকাৰে সেই চুক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, সেইবোৰ গোটেই চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিছত এই সমস্যাবোৰ স্থায়ীভাৱে সমাধান হ'ব। কিছু কাম চৰকাৰে কৰিব লাগিব, কিছু কাম আমাৰ আদিবাসী নেতাসকলে দায়িত্ব লৈ কৰি যাব লাগিব। দুই পক্ষই একেলগে উদ্যোগ লৈ কৰি গলেহে আমাৰ এই চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ হ'ব। এতিয়া আদিবাসী ওয়েলফেয়াৰ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন কৰিছে। এই আদিবাসী ওয়েলফেয়াৰ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলখন ইন্টারিম কাউন্সিল হিচাপে সংগ্ৰামী নেতাসকলক দুৰ্গা হাজৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি গঠন কৰি দিলে আৰু এই কাউন্সিলখনে চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা কাউন্সিল আৰু সেয়া এটা কৰ্তৃত্ব। আমি সবে জানি লোৱাটো ভাল, সেয়া এটা অথৰিটি হয়, লিগেল অথৰিটি, আৰু সেই অথৰিটিৰ দ্বাৰাই আমাৰ কামবোৰ আমি কৰি যাব লাগিব। গতিকে আমাৰো কেতিয়াবা জনজাতি মানুহবিলাকৰ, ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ অলপ ভুল হৈ থাকে যে আমি ক্ষমতাটো থকাৰ পিছতো সেই ক্ষমতাটো প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৰণীয় কামখিনি আমি সময়মতে কৰি নাযাওঁ। আমি ভাবো যে চৰকাৰৰ পৰাই সব হ'ব, চৰকাৰৰ পৰা সব নহয়। আমি চৰকাৰক যিখিনি কথা দিছিলে সেইবোৰ আমি চৰকাৰক জনাই থাকিব লাগিব আৰু যেহেতু অথৰিটি কৰি দিলে ইন্টারিম কাউন্সিল বনাই, সেই ইন্টারিম কাউন্সিলৰ পৰা আমি প্ৰপোজালটো বনাই চৰকাৰক দিব লাগিব আৰু চৰকাৰে সেইমতে অনুমোদন জনাই পালে চৰকাৰীভাৱে এইটো নটিফিকেশন ওলাই দিব, সার্কুলার কৰি দিব, তেতিয়াই আমাৰ কামবিলাক হৈ যাব। এটা মই ভাবো সদায় এটা কথা কৈ থাকো, আদিবাসী ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলৰ প্ৰথম কামটো হ'ব আদিবাসী গাঁওটো আইডেন্টিফাই কৰা। আদিবাসী গাঁওটো আইডেন্টিফাই কৰি চৰকাৰক দিব লাগিব আৰু আদিবাসী ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলে কোনটো এলেকা সামৰি কৰিব এইটো নটিফাই হ'ব লাগিব। গাঁওবিলাক য'ত কাম কৰিব সরকারি প্রোগ্রাম হলেও लेकिन আদিবাসীকে লাগে না নাই সেখানে নেক্সট টাইম যে দেবী প্রোগ্রাম হয় आदिवासी अकाउंट आने वाला 15 सितंबर 2022 में आदिवासी जाइज पर के रेस्पॉन्सिबिलिटी लगे मात्र 16 धन के रिटा कर्तव्य ना लगे ना का 16 धन के लगेगा आदिवासी वेलफेयर डेवलपमेंट काउंसिल का मात्र 16 धन के लगे मात्र 16 धन के
गोटा आदिवासी चाहिए लगे से आने वाला आदिवासी एकॉर्ड इका अकादमी इका से में भरपूर पूरा रास्ता घाट आदिवासी से भर्ती होने लगी नेक्स्ट टाइम कागाल और इका से प्रेजेंट मार रहा है लगी लेकिन वो काम में सब आदिवासी आने लगी मात्र 16 जन न होए मात्र 16 जन के काम में लगे और वो हिसाब से आदिवासी के जितना ही लीडर बनाए जितना ही समाज के लीडर बन लगाए उमर के कुतिया हिसाब में प्रोग्राम पेपर में सब मिलकर नाम होने लगी कागाल नाम होने लगी जो नहीं वो प्रोग्राम पेपर में नाम होने लगी कुतिया हिसाब में जे तो आदिवासी पर कुतिया लगाए और प्रोग्राम पेपर में कुतिया कुछ में लिखो क्यों बुझो मैं बुझो जे तो हमारा आदिवासी मान भारत में क्यों मानव में मानव ताकने स्पीकर बोल गला विश्वजित तुई मरी आदिवासी कुंडा मानव ना मानव आदिवासी लग ट्राइबल होय कहीं नो नहीं कहीं कि नहीं सेकर से नेक्स्ट टाइम के प्रोग्राम में छोटा आगो दिखे इंग्लिश में रही मेडिटेशन बढ़िया बात कोनो बात नहीं है पीछे दिखे हमारा आदिवासी कुतिया मन आबाई तो सब आदिवासी बुद्धिजीवी समाज कर लीडर महिला कर लीडर मान कर नाम होके लगी का काल होके लगी नो नहीं होके लगी कि नहीं प्रोग्राम पेपर जितना ना बार है होके कोनो डांगर बात नहीं का हमारा पैसा के रखा है का पैसा के रखा है जो छोटा मोटा प्रोग्राम बनाबो लामारे बनाबो और जितना आदिवासी नेता है सब कर नाम है माइक लगी का काल नो नहीं का काल इकसे प्यारे भाई बहन अभी बछर का सब ठाकुर कार्य लगे इकसे में बगरात में जमा होने लगे और अभी बछर के प्रोग्राम में सब कोई दिल खुल सुनाने लगी कुचुड़ मुचुड़ धूप झाक झाक से नहीं बकरा ढेर में बोल रहा है प्रदीप ना कोई उनको प्रोग्राम ये ओपन लेवल काम पूरी दिली इतो तो तोर प्रोग्राम न होय अरे बाबा कुनी कोई से मोर प्रोग्राम होय आदिवासी माने मोय आदिवासी माने हमें सब में नीचे नीचे है कि ना लगे है कि ना लगे तो आदिवासी माने मोय होय मातक ना मातक या कोई है कोई आदिवासी करने अपना लोग के जुनी भावे आइबाइला को लोगों से आरेखा बात के बोली कुतिया हिसाब में जे मन नेता लगाए मन ऑब्वियसली मन का नाम रहे चिंता करे ना के आज जो केकरो प्रोग्राम में नाम नहीं है वो तो की बात करान में नाम नहीं देख पा रहा है बट नेक्स्ट टाइम से जाति का गलती नहीं हो और नेक्स्ट टाइम से जब भी आदिवासी को लगे तो आदिवासी का नाम हो क्या लगी आदिवासी लीडर आदिवासी नेता का नाम हो क्या लगी और उठाए हम चाहिए प्यारे भाई बहन मान और आदिवासी मन है मान के मान कर एक हाथ से एकदम स्पष्ट होला चोंटा लिखे आदिवासी एकक के 2.2 धारा के मते आज विश्वजित दुई मारी स्पीकर बोलिए देला अपना लगे केन का सीडी को लगे दे वो दारी लोगा कोमाई लोगा की लोगा कमाओ किंतु स्पीकर कोई लगे बोलनो नहीं बोले नहीं तो এখন আমি জাइन बने और आगे उसे जाने कि हमारा जोटा फाइल है राज्यसभा में बिल नंबर 20/NN/2019 निकाला गया हमारे एससी के बिल को दिखे ए बिल के जो दिखे उल्टा पुल्टा करबा हमें माफ ना करबे का होय ना होय एक आदिवासी बिल हो या तो राज्यसभा আছে আর এই বিল কোনো রিলেটেড নাই পয়সা টুকার কোনো জড়িত নাই তার কাছে কি হওয়ার আলোচনা লাগে রে এটা মাত্র এসসির বিল হয় আর আদিবাসী বিলাকর কাছে কোনো মডেলিটির দরকার নাই কারণ आदिवासी বিলাক आदिवासी হয় গোবরত রাখলে आदिवासी হরবত রাখলে आदिवासी এসসির উপর রাখলে आदिवासी কোঠারত রাখলে आदिवासी হয় না নয় और उता हमने के स्पीकर इतना बढ़िया से बोल रहा तो सरकार भाई हमने के एसपी पार्क में केकरो रोकआउट नहीं होए लगे आज की हमने के बोल रहा जे मान एमपी में नहीं जाने मन सपोर्ट करे लगे देखन हमें स्पष्ट बोला थी आसाम के जितना एमपी है स्पेशली हमारा आदिवासी मान उमन हमके सहायता करे के लगी कि नहीं और नहीं करबाई होले नहीं करबा हमें क्या करबाई जरूर कर खार घेराव करबोई अरे खान हमर खार घेराव चला से कर हमें कोनो दिन उत्पत्त नहीं करी एगेंस्ट नहीं करी हम भारत का संविधान के खोजा थी उटा लगे आर्टिकल 14 to 19 उटा के खोजा था और उटा पाइप लाइन सब कुछ चुक दिया है और एखान हर का बात भी आलोचना होला
देखबा और लाइक कमेंट शेयर करबा और चैनल के सब्सक्राइब करे नहीं भुलाबा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक चले बाय बाय।